Tini oro tamo program tong mani. Tini sini Kanchanpur sub division Sara Rajyo ni logewo GMP Bibag Sormilon chole dong chung misil bazar misil khepai poro chung boro Kanchanpur town hall chung khailai Sormilon ni যে মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো চিনি বিস্কাঙো চিনি জিএমপি সংগঠনতে কঠোর খাইনানি শক্তিশালী খাইনানি চিনি লাই খাইমো বিগত চিনি দুর্বলতানো চিহ্ন খাইয়ে বিস্কাং সফলতা তুইনানি তো বিভিন্ন কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন 8টা অঞ্চল কমিটিকাও Pandariman থেকে শুরু হয়ে ini Kanchanpur Dosda Satnala Jampui এলাকা লালজুরি পর্যন্ত প্রতি অঞ্চলনি ডেলিগেট কাম কেন ফাইখা যিনি সাংগঠনিক নিজেটা সিদ্ধান্ত 275 জন ডেলিগেট যে ফিক্স খাইমানি তিনি Sini delegate sungkha 290 jon delegate. Delegates barokha. Ke Sormilon kaham nongkha. Bro ni bibhinno lekani bhaimani উপস্থিত har kaham nongkha. Sini সংগঠনিক ni অবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা BJP IPFP মথা সরকারনি থানায় राज्य वो 3टा इंजिन सरकार 7.5 বছর सरकार होंगे एक दिगे एडिसियो त्रिपुरा मोटा सरकार तब 4.5 বছর लाये था बुस्कां 4-5 मास के एडिसी निर्वाचन ये चुन रिपोर्ट निमाइदमो चुन नुखा नाका मोटा बीजेपी एवं आईपीएफपी संगठन खूब दुर्बलता ब्रंग साइलेंट प्राणी दुर्बलता उन्नाय चीनी जीएमपी संगठन त्रे बुस्कांगो शक्तिशाली उन्नाय तिनी जारा बड़ो नतुन कमिटी गठन उन्नाय सरमिलन प्राय पाइनानि सेस दंगे दंखा कमिटी गठन काटालं पाइ परो निश्चय चीनी विभिन्न बुस्कांगो संग्राम आंदोलन चीनी राजनीतिक ने एक चैलेंज पॉलिटिकल एक चैलेंज चीनी ओपोनेंट जे राजनीतिक दल प्राणी विरुद्ध चुन लड़ाई खाइनो निश्चय चुन आशा खायो बुस्कां कांचनपुर सब डिविजन 3टा एडिसी सीट दं बरो जाम्पुई दामछरा एक निर्वाचन सीट 1 नम्बर कांचनपुर बड़ो प्रपार एलाका 3टा सीट बड़ो 3 नम्बर सीट 2 नम्बर का मासमारा लालजुरी जयश्री 3 नम्बर सीट जों आशा खायो बुस्कांगो जों गाहाम केनो खायनो जों सफलता नुनाय आबोनि हिने जों जत सपोर्ट जरा चिनि लीडरशिप रो कर्मी रो समर्थक रो जों एक पॉलिटिकल चैलेंज चीनी बुखाव तोइना जो आगामी दिन जों सामुंता बोटो कांचनपुर सब डिविजन बिसिंग लालजुरी ब्लॉक लालजुरी माने जयश्री लालजुरी ब्लॉक बड़ो वीडियो रिजाइन रिये थांखा विभिन्न पेपर पत्रिका सोशल मीडिया पुनो जुनुखा विभिन्न राजनीतिक दल आबुनि तोये बक्तिबो नुखे आइबो जों सब डिविजन नि नागरिक हिसाबै ब्रक हिसाबै जों जे नुगमानि लालजुरी ब्लॉक तो करप्शन नि क्षेत्रेव 1 नम्बर संखाना जोंनि सारा राज्यनि ब्लॉक नि बे वीडियो नि ऊपर एतो चाप सृष्टि दंखा आरो नि राजनीतिक दल नि बेसिबाग जरा रुलिंग नि नेता माने बड़ो बीजेपी दं आईपीएफपी दं मोटा दं 3टा पार्टी से
village committee in chi shuru khaye bra prosason tui tong bra no chalo ke trek leader kotor opon tong khana ke bibin onnai babe aini baire tui epono লুটপাট খাইনানি আবো ভিডিও নো উপর চাপ সৃষ্টি খাইয়ে ভিডিও নিশ্চয়ই আবো সুইজং অংখা কারণ আরো রিজাইন রিথাঙে আংকে ভবিষ্যতে ত্রি বিন পান্ডাফনো বহুত বিপদ টংখানা এ আবনো সুইজ খাইমে আং কারণ সে ভিডিও যে রিজাইন রিয়ে থাকবো যে চিনি অবজারভেশন চুঙ্গি